우리 지난주까지는 기도에 대한 세팅을 했습니다. Minggu lalu kita membuat setting 자, 실제 dengan 응답받기 doa 위해서 이제 다시 성경을 봅니다. 렘넌트를. supaya kita mendapatkan jawaban secara nyata. Mari kita kembali melihat Alkitab. 요셉이 만드는 절대망대입니다. Jadi baptisan mutlak milik Yusuf. 얼마만큼 하나님의 말씀에 맞는가를 확인해 보시고요. 저는 그 부분을 체험한 걸 조금 얘기를 주로 하는 겁니다. Coba saudara lihat apakah seberapa cocoknya firman 자, Tuhan. 이거 만들어야 Dan 되잖아요. ini kesaksian saya. 이거 만들면 여러분은 누구나 성공합니다. Kalau saudara membuat baptisan mutlak, siapapun 하나님의 pasti akan 절대망대를 berhasil. 만들었으니까. Karena saudara sudah membuat baptisan mutlak Tuhan 혹시나 Allah. 여러분들이 좋은 학교를 나왔다 손 치더라도 이걸 못 만들면 그냥 월급 받는 사람 돼요. Walaupun saudara telah lulus sekolah yang sangat ternama, tetapi kalau saudara tidak bisa membuat 혹시 여러분 baptisan 환경이 mutlak, 너무 안 좋아도 이걸 만드는 사람은 나중에 안 좋은 환경이 간증거리가 된단 말이에요. berarti saudara akan ujung-ujungnya akan kembali mendapatkan gaji dari seseorang. Tapi 환경이 kalau 아무리 좋아도 sebaliknya, 이게 안 만들어지면 시간 지나고 난 뒤에 여러분의 옛날 얘기 자랑거리 될지 몰라도 아무런 답이 안 돼요. sebaliknya saudara, kalau walaupun saudara memiliki latar belakang yang kurang, tetapi membangun baptisan mutlak, semua kekurangan saudara akan menjadi latar belakang untuk kesaksian. Jadi buatlah dulu Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Jadi buatlah baptisan mutlak. 조금 서론에서 절대망대를 만들기 위해서 한 세 가지는 꼭 참고하셔야 됩니다. Jadi di sini saudara harus menunjukkan 3 hal. 많은 사람들이 주로 어떻게 했냐? 사람들은 주로 이렇습니다. Jadi kebanyakan orang-orang seperti begini. 나도 많은 사람 중에 한 명이니까요. Karena aku pun 그렇잖아요. salah seorang dari banyak 많은 orang. 사람들은 전부 응답이 없다라는 걸 느낍니다. Banyak orang merasakan bahwa tidak ada jawaban. 나는 왜 안 되는가? 이런 사람 많습니다. Kenapa aku tidak bisa? 나는 뭐가 잘 안 된다. 이런 사람이 많아요. Banyak orang yang mengatakan bahwa kenapa kalau 또 aku 어떤 사람은 nggak bisa berjalan lancar. 조금 더 심하지요. 나만 안 된다. 이런 사람 많아요. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa kenapa aku saja yang tidak berjalan 왜? lancar. 나만 잘 안 되는가? Kenapa aku saja yang bermasalah 요거는 terus. 이제 요거보다 조금 더 심한 단계. Dan itu 다른 kondisinya 사람 lebih 잘 parah 되는데 왜 daripada 나만 안 itu. 될까? 이런 식으로. Kok orang lain bisa tapi kenapa aku saja yang tidak 나도 bisa? 그렇게 생각했으니까요. Ya karena kita berpikir 또 어떤 demikian. 사람은 또 뭐 포기가 되는 또 뭐 나이가 되게 많으면 모르겠는데 젊은 사람이 포기가 된단 말이에요. Sampai ada orang yang sudah menyerah, 뭐 어떤 사람은요 sudah putus asa. 말은 하지 않지만 죽고 싶단 말이에요. Dan banyak juga orang yang tidak mengatakannya, 사람들이 tetapi 많아요. mereka mau mati. Banyak kondisi yang seperti begini. 그리고 실제로 병든 자들도 많아요. Jadi banyak juga yang sakit-sakitan. 요거는 조금 나이가 들면서 많이 오고요. Jadi banyak yang mendapatkan hal itu 응답이 pada saat 없다 sudah. 이런 건 좀 어렸을 때 많이 느끼는 거예요. Jadi banyak 또 저는 orang 실패한 사람도 yang 있어요. mengatakan masalah itu pada saat mereka sudah tua, 너무 dan ada juga 실패해가지고 orang 막 yang 눈물임 속에서 이제 어쩌면 좋겠냐. terus mengalami 이런 kegagalan. 많습니다. Banyak yang seperti demikian. 여기서 아주 중요한 두 번째가 뭔가 하니까 낙심하지 말고 이유를 정확하게 알아야 돼요. Jadi di sini jangan saudara putus asa saja, tetapi coba saudara melihat Irono apa 성공합니다. alasannya. 근데 Ini 이유를 잘 caranya 모르니까 untuk sukses, tapi mereka tidak tahu 또 어떤 alasannya. 사람은 이유를 자꾸만 틀리게 알고 있어요. Atau banyak orang yang 그 salah 이유를 mengetahui 틀리게 알면 alasannya. 죽어도 해결이 안 돼요. Kalau kita salah mengetahui alasan, berarti sampai selesai kita 거의 tidak akan tahu. 14대 지도자가 지나갔으면 몇 년 되겠어요? Kalau sudah 14대. kalau pemimpin 14대를 지나가면서 자꾸만 블레셋 핑계 댔어요. selama 14 이유를 selama 잘못하는 거죠. 14 abad
rakyat Israel terus 그때 menyalahkan 사무엘이 나타난 겁니다. Filistin dan pada saat 사무엘이 itu 이유를 ada 딴 데서 Samuel 찾았어요. dan Samuel menemukan alasannya itu di tempat yang 그게 berbeda. 미스바 운동입니다. Itulah gerakan Mispa. 그때부터 역사를 하잖아요. Mulai saat itu Tuhan yang berkarya. 이유가 분명히 있을 거 아니에요. Jadi pasti ada alasannya. 그러면 이 이유를 찾는 게 제일 중요해요. Jadi menemukan alasan ini yang paling penting. 저는 이유를 어떻게 찾았냐면요. Cara saya menemukan alasan adalah 저는 이렇게 찾았어요. saya menemukannya itu 불가능하다고 찾았어요. tidak mau mustahil. 제가 뭘 한다는 거는 세계복음을 한다. 불가능하다고 생각해요. Jadi saya menemukannya itu mustahil. Jadi saya 다른 melakukan penginjilan 사람들도 misi 뭐 itu 몸을 치는데 mustahil. 저는 불가능하다는 거예요. Jadi bagi saya ini sangat mustahil. 거의 저는 이렇게 확실히 찾았어요. Jadi saya menemukan jawabannya itu di tempat ini. 그리고 이제 사실은 다른 사람은 하는데 왜 나는 불가능할까요? Dan mungkin orang lain bisa, tetapi 저는 kenapa 이제 saya 두 번째 tidak bisa? 깨달아진 게 무능이었습니다. Yaitu ketidakmampuan. 내가 능력이 없구나. Aku ternyata tidak 그래 안 되는 mampu. 거지 뭐. Ya, makanya tidak bisa. 능력이 있으면 되는데 없어. Ya, kalau aku mampu bisa, tapi aku tidak 제가 mampu. 깨달은 거예요. 제. Itu yang saya sadarkan. 제대로 깨달으면 돼요. Yang penting kita menyadari dengan benar. 나쁜 게 하나도 없지. 내가 능력이 안 되는 거야. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena kita 그러다가 sendiri yang tidak 결정적인 걸 mampu. 깨달았어요. Dan saya menemukan hal yang 저는 sangat 그렇게 깨달았어요. sangat penting. 내가 뭔가를 모르구나. Aku tidak tahu apa-apa. 특히 Ketidakpercayaan. 하나님에 대해서 내가 모르는구나. Khususnya aku tidak tahu tentang Tuhan 나는 Allah. 영적 세계를 모르구나. Aku tidak tahu 이런 것들이 tentang 깨달아지죠. dunia rohani. Itu yang kita sadari. 그러면서 중요한 질문들을 하게 됐어요. Dan saya mulai bertanya yang penting. 제가 한 첫 번째 질문입니다. Ini adalah pertanyaan pertama yang saya lakukan. 왜 하나님 믿어야 되느냐? Mengapa harus percaya kepada Tuhan Allah? 믿으면 진짜 믿어야 되니까 왜 하나님 믿어야 되냐? Kenapa harus percaya kepada Tuhan Allah? 전 이게 굉장히 중요한 질문이었어요. Bagi saya itu adalah pertanyaan yang sangat penting. 그래서 이제 내가 왜 하나님 믿어야 되냐 이 질문하고부터 사실 응답하기 시작했어요. Jadi sebenarnya mulai dari sana Kedaran aku mulai 구원받을 수 mendapatkan 없다는 jawaban. 거 Saya 다 mendapatkan jawaban. 깨달아지고 너무너무 영적 세계가 뭔지 그때부터 알게 돼요. Jadi mulai dari sana saya mengetahui bahwa saya orangnya tidak layak 필요 없어 diselamatkan. 알아요. Jadi sebenarnya ini adalah waktu yang sangat tepat. 그리스도가 누구냐가 아닙니다. Jadi bukannya Kristus ini siapa? 그리스도가 왜 필요한 걸 알았어요. Saya mengetahui mengapa kita butuh 그러고 Kristus. 보니까 예수와 그리스도라. Dan ternyata Yesus ini yang 저는요 Kristus. 사실 이때부터 이제 모든 것에 조금씩 회복되기 시작해요. Dan sebenarnya mulai saat itu mulai 뭐 dipulihkan 일단은 뭐 dalam 되고 안 되고 간에 hal 내가 하나님의 demi sedikit. 저 축복된 역사를 보고 누려야 되니까 그게 안 되지니까 힘든 거죠. Jadi pertamanya ya kita tidak bisa menikmati karya Tuhan yang di dalam berkat. 예수를 Maka dari itu 하나님들이 apapun itu kita merasa susah. 이때 제가 크게 깨달아진 게 뭐냐면요. Dan ada hal yang saya sangat sadar. 왜 하나님은 이스라엘을 선택했을까요? Mengapa Tuhan memilih Israel? 너무나 간단한 답인데 Ini jawaban yang sangat sederhana. 아니 왜 이스라엘입니까? Jadi mengapa harus Israel? 더 큰 답은 하나님은 복음을 주시기 위해서 어느 나라를 선택해야 될 거 아닙니까? Ya supaya Tuhan bisa 그렇죠. memberi Injil kepada 그게 kita, 이스라엘이었단 Tuhan 말이야. harus memilih satu 이스라엘 negara, 그걸 tapi itu 몰라요. Israel. Tapi Israel tidak mengetahui hal itu. 참 바보죠. Jadi sangat bodoh sekali. 그래서 어떻게 깨달았냐? 우리가 다다 이렇게 깨달은 거예요. Jadi mereka menyadarinya secara salah. 너무 Ternyata 잘못 kita 깨달았- adalah 우리가 orang 선민이야. terpilih. Kitalah yang terpilih. 아니죠. Sebenarnya tidak. 난데없이 나하고 상관없습니까? 이게 내 눈에 떴고. Jadi 하나님이 저 많은 나라 가운데 이스라엘 나라에다 복음을 주시구나. Jadi saya melihat, ternyata Tuhan memberi 이걸 Injil 약속하셨다. kepada Israel hanya sebagai salah
그때 satu 눈을 dari 확 begitu banyak negara. Jadi dari sana saya mulai 이스라엘 menyadarinya. 나라가 한복판에 있으니 하나님은 그럴 수밖에 없다. Ya oleh karena Israel, ya 그래야 Tuhan 세계를 pasti 빨리 풀 harus 거 아니야. begitu. Jadi Tuhan yang 이거는 harus 이스라엘은 menyebarkan 몰랐던 semua Israel ke seluruh dunia. 막 Tapi mereka tidak 교만해졌죠. tahu dan menjadi sombong. 그러면서 하나씩 답이 나게 돼요. Dan satu persatu mulai mendapatkan 하나님 jawabannya. 왜 나를 부르셨어요? Mengapa Tuhan 그럼요. memanggil aku? 하나님은 왜 요셉을 부르셨을까요? Dan mengapa Tuhan memanggil Yusuf? 너무나 간단한 답들이 나오기 시작한 거예요. Ini jawaban yang sangat 이게 sederhana. 절대 망대 만드는 비밀입니다. Sebenarnya ini adalah rahasia untuk 아니 membangun 이 baptisan 복음을 mutlak. 하나님은 전 세계 살에 주셨다가 왜 나 같은 사람을 부르셨단 말이에요. Jadi Tuhan memberi Injil untuk menyamakan seluruh orang yang 좀 ada di 똑똑한 seluruh 사람 부르면 dunia. 훨씬 나을 텐데 나 같은 사람 불러가지고 이렇게 하나님이 고생을 하신다 이 말이에요. 왜입니까 이게? Terus kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa nggak pilih orang yang lebih pintar dan lebih jago daripada saya? Kenapa Tuhan yang 그러니까 menderita karena saya 하나씩 yang 하나씩 begitu 보이기 시작하는 거예요. terbatas ini? Jadi saya mulai melihat satu persatu. 하나님 왜 그러면 왜 나를 부르시고 요셉을 부르셨으며 왜 하나님은 나를 이 나라에 태어나게 했을까요? Mengapa Tuhan memanggil saya, memanggil Yusuf dan membuat saya Satu lahir di 말이에요. negara ini? 왜 Semua 애굽으로 sama. 보내셨을까요? Mengapa Tuhan mengirimkan mereka ke Mesir? 이런 질문들이요 굉장한 답으로 나옵니다. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah membawa jawaban yang sangat penting. 이러면서 허감세계가 딱 보이죠. 아 이렇구나. Jadi dari sana saya mulai melihat 성공이 아니구나. 성공 아니에요. dunia kegelapan. Ini bukan soal 지금 미국, kesuksesan. 중국 막 싸우서 성공 아니에요. Jadi coba kita melihat Cina sama 저 사람 Amerika 허감 sedang 못 이기면 큰일 나. bertengkar. 앞으로 잘못하면 큰 전쟁 터져요. Nanti kalau sedikit Ilmu, salah akan 중국, membuat 중국 다 peperangan 깨달아야 yang 돼. sangat besar. 아 허감이. Jadi kita bisa melihat itu semua kegelapan. 더 중요한 거. Dan 이 yang lebih 사람들은 penting lagi. 죽어도 못 깨닫는다는 거 알았어요. Dan saya mengetahui bahwa 못 sampai 깨달아요. uh, 그래서 하나님은 복음하에 여러분을 부르신 겁니다. maka dari itu Tuhan telah memanggil 왜냐? saudara untuk menjadi 어두우면 seluruh dunia 하나만 ini. 필요해. Karena hanya membutuhkan satu, 빛이 필요한 겁니다. yaitu 딴 건 소용. terang. Tidak membutuhkan yang 아 lain. 그렇구나. Oh, jadi saya menyadari. 이걸 깨달았는데 사실은 별것도 아닌데 저는 정말 간증합니다. 절대 망대가 딱 서는 거죠. Tetapi di sini saya bisa bersaksi Ya. bahwa sekali saya 누구나 깨달을 수 menyadarinya, 있는 건 나는 왜 그렇게 baptisan 이게 안 깨달아지든지 이걸 전체를 딱 복음이 이게 깨달으니까 내게 절대 망대가 딱 세워지는 거예요. jadi baptisan mutlak yang telah terbangun. Padahal saya hanya menyadari hal ini saja. 내게 탈이 있었다면요 더더욱 겸손히 하셔야 되는데 그걸 몰라가지고 저는 막 그때부터 중간에 막 계속 응답 오는 거예요. Jadi sejak saat itu saya terus mendapatkan jawaban. 그러니까 내 주위에 뭐 이거 뭐 일인가 싶어 당황하는 사람 너무 많고요. 그 내가 좀 헷갈린 거지. Jadi 이게 banyak 아닙니다 이거는. banyak juga yang kaget melihat semua jawaban yang terjadi pada diri 지금 뭐 saya. 일어나니까 뭐 여러 가지 뭐 좋은 일 안 좋은 생겨나다 뭐 요즘 요새 나 저건 하나님이 난 축복하는 계획이라고 보거든요. Dan 그렇죠. saya melihat semua hal yang terjadi baru-baru ini pun semua adalah rencana Tuhan yang Ya. 깨달아야 될 것만. Tuhan telah 하나님의 genapi. Jadi yang penting kita yang 또 하나님이 menyadarinya. 가짜 진짜 구분하고 다 하잖아요. 뭐. Karena Tuhan yang tahu mana yang 이럴 때 asli, 보면 mana yang 다 palsu. 나오거든요. Jadi di sini semua pasti kelihatan. 전쟁이 딱 나면요. 그때부터 애국자 편합니다. Pada saat ada Masalah. perang terjadi di sana Ah, baru 그건 kita bisa 모릅니다. melihat siapa yang 전쟁 끝나면 죽는데 siapa yang 그때 benar-benar 진짜 애국이 나온다니까. siapa yang benar-benar 진정한 mengasihi 군인 영웅들은 negaranya. 전쟁이나 자기가 당해봐야 안다니 그때는 딱 다릅니다. Seperti para pahlawan negara. Semua kita bisa lihatnya itu pada 그래서 saat 옛날부터 peperangan 말했잖아요. terjadi. 진짜 풍랑을 만났을 때 진짜 선장을 알아본다 이거죠. Pada saat 그 이전에는 menghadapi angin topan 풍랑 딱 baru kita 만나니까 bisa melihat 사람 살리는 siapa 선장 있고 kaptennya. 당황해가 도망가는 선장도 있고. Ada kapten yang benar-benar bertanggung jawab sampai titik akhir dan ada juga kapten yang kabur diri. 이런 속에 하나님은 요셉을 탁 부르신 겁니다. Jadi dalam kondisi yang seperti ini 얼마나 Tuhan memanggil 정확합니까? Yusuf. Itu sangat tepat sekali. 요셉이 대단하다 말고 하나님은 정확하십니다. Jadi bukannya Yusufnya yang luar biasa, tapi 이래서 Tuhannya 흑암에 yang 빛을 memang tepat 발하라고 sekali. 하나님 이름 부르신 겁니다. Maka dari itu Tuhan memanggil saudara untuk menunjukkan 자, terang 그럼 pada 봅시다. kegelapan. Jadi coba kita melihat.
이번 주간에 요셉 생을 가지고 한번 볼 필요 있죠. Coba kita melihat hidupnya Yusuf. 요셉이 어려움 속에서 가장 잘한 게 뭐냐? Apa hal yang paling baik dilakukan oleh Yusuf pada saat 어려움 속에서 kesusahan? 가장 잘한 게 이걸 발견한 겁니다. Ia telah menemukan CVDIP pada saat dia 오작을 berada dalam 발견하고 kesusahan. 비전도 찾고 꿈도 찾고 어떻게 하면 된다는 이미지도 찾고 하나님 세계복음의 작품도 다 찾아본 거예요. Dia menemukan perjanjiannya dan juga visi, mimpi, gambar dan juga prakteknya semua. 이 요셉이 이제 노예로 가게 됐어요. Jadi Yusuf ini dia pergi sebagai budak. 여기에서 눈에 안 보이는 삼집중의 기도가 시작돼요. 나는 이걸 발견했거든요. Pada saat itu 그렇다. ia mulai berdoa 노예 dengan 있는 3 주제에 무슨 기도를 konsentrasi. 하겠냐? Jadi bukannya ia 그렇죠? bukannya 노예가 dia 한 주제에 무슨 말이지 특별 예배를 드리길 수 있겠냐? bagaimana caranya dia bisa berdoa pada saat dia perginya sebagai budak. 아침 점심 저녁에 24를 이용한 삼집중 기도를 한 증거들이 보여요. Tapi dia malah 저는 그렇게 doa secara terfokus pada pagi hari, siang hari, dan malam hari 완전히 pada saat dia menjadi budak. 감옥소로 갔을 때요. Dan dia perginya itu sebagai 바울이 했던 똑같습니다. pada saat dia pergi ke penjara, dia melakukan apa? 시작과 전환점과 끝이 뭔가를 감옥소에서 집중 기도한 겁니다. Dan dia berdoa secara terfokus. Apa itu titik mulai dan apa titik balik dan apa titik akhir. 집중이 좀 달라요. 삼집중을 했고요. 여기서는 이걸 집중한 겁니다. Jadi ia telah konsentrasi 이것은 kisah 뭐의 para rasul 13, 16 dan 무슨 19. 전환점이냐? 목적이 뭔가 그래요. Jadi dia mengetahui ini sebenarnya titik pertama untuk apa dan apa titik balik dan apa titik akhirnya. 요셉이 드디어 바로왕을 만났단 말이에요. Dan Yusuf ini akhirnya bertemu dengan Firaun. 이때 보면 참 중요한 게 나와요. Dan di sana kita bisa melihat hal yang sangat penting. 전혀 당황하거나 교만하거나 그거 없이요. 요셉은 언약 그대로를 전하는 겁니다. Dia tidak kaget atau bingung, tetapi dia hanya menyampaikan 그야말로 이 요셉이 perjanjian yang benar. 이 기도를요 그대로 누린 겁니다. Jadi Yusuf ini telah menikmati doa 여기서 24 jam, 겸손히 이거 25 jam dan kekekalan. Dan dengan With rendah Emmanuel hati dia oneness mengatakan ini. bahwa menceritakan tentang with Immanuel dan oneness. 총리가 됐을 때 보세요. Dan pada saat dia menjadi 두 menteri, 가지 일을 합니다. jadi dia 크게 telah 보면 세 melakukan 가지죠. 3 hal. 당연히 겸손했습니다. Ya pastinya dia begitu 왜냐 rendah 하나님이 한 hati. 거니까. Karena Tuhan yang melakukannya. 그리고 살리는 일을 했어요. Dan dia telah melakukan suatu hal yang dapat 이 menyelamatkan 정도 orang 돼 lain. 보세요. 이제 요셉이 이제 죽일 놈 천진데 살리는 일. Dan Yusuf itu bisa membunuh orang lain dengan jabatannya 형도 dia, tetapi 살리고, dia menyelamatkan semua. 보디발 집도 살리고 살리는 일만. Kakaknya juga dan juga dia menyelamatkan 그러고 이제 Potifar, 선교 시작이다. kakak-kakaknya dan semua orang yang 그게 telah 세 jahat sama 가지를 dia 했습니다. dan melakukan penginjilan misi. 여러분들이 세워야 될 절대 망대가 이 속에 있는 겁니다. Jadi ada baptisan mutlak yang saudara 네, harus 처음부터 miliki. 요셉은 시작하면서 절대 망대가 뭔지를 딱 찾아낸 겁니다. Jadi saudara, kita harus melihat Yusuf telah 이 menemukan apa 기도할 itu 때 이런 baptisan mutlak. 부분들은 참고해야 될 부분일 겁니다. Jadi ini adalah hal-hal yang saudara harus pertimbangkan. 나는 불가능하고 무능하고 진짜 하나님 대해서 몰랐다는 걸 알았어요. Saya menyadari bahwa saya itu benar-benar mustahil dan tidak mampu dan tidak bisa percaya. 불신앙이라는 거는 인간 자체가 불신한 게 아니고 저는 이 영적 세계를 너무 몰랐어요. Apalagi tidak percaya ini, saya tidak tahu sama sekali apa itu dunia rohani. 그러니까 기도를 옳게 할 수가 없죠. Jadi saya tidak bisa berdoa yang benar. 이런 거를 이번 주와 여러분들 찾아내야 됩니다. Jadi ini yang kita harus 물론 temukan. 평생 해야 되겠습니다만은 이런 시간표가 금토일 시대이면서 모든 사람들이 일어나야 돼요. Memang ini harus terjadi kepada semua orang pada era hari Jumat Satu Minggu. 예, 아마 미국에서 좋은 사역이 시작될 거라고 봅니다. Jadi saya yakin pasti 왜냐면요, pelayanan yang benar akan 미국이 terjadi. 금토일 시대를 열 수 있는 가장 큰 나라예요.
Karena Amerika adalah negara terbesar yang dapat 미국의 membuka era hari 렘넌트들이 Jumat 나서 satu minggu. 검찰 시대에서 일어날 시간표인데 뭘 해야 되겠나 이 말이에요. Jadi pada saat anak-anak Amerika terbangun untuk pada era Jumat satu minggu, 미국에 mereka harus 있는 melakukan apa? 모든 렘넌트들은 정확한 절대망대 찾아야 돼요. Jadi pada para anak-anak 그러면 remnant 됩니다. yang di 응답은 Amerika 이때부터. harus menemukan 그 baptisan 이전에는 mutlak. 와도 모릅니다. Jadi saudara harus mendapatkan hal ini. 미국에 있는 모든 우리 이제 중위자 산업인들의 인생 마지막으로 절대망대를 세워라. Jadi para 뭘- anak-anak yang di Amerika harus membangun baptisan mutlak. 마음에 키핑할 수 있는 걸 찾으래요. Harus menemukan apa yang dapat 그런데 응답 보세요. apa yang dapat disimpan dalam 정확하게 옵니다. hatinya. Dan coba melihat 그래서 저는 jawaban 기도는 pasti akan 과학이 datang 영적 dengan 과학. tepat. Jadi doa 너무나 adalah 정확한 sains 과학. rohani karena itu sangat tepat. 만드는 겁니다. Itu yang kita buat. 아마 목사님들은 거의 좀 잘 안 되는 분들이 이렇게 마음속으로는 잘 안 된다고 생각하고 있을 겁니다. Pasti banyak juga pendeta yang berpikir 그게 ya 틀린 tidak bisa 생각입니다. berjalan lancar. Tapi itu pikiran yang salah. 목사님들께 하나님은 절대망대 찾으라고 합니다. Jadi hamba Tuhan 그리고 harus 목사님 menemukan 차이 조금 baptisan 나는 mutlak 거 juga. 목사님 절대망대를 많이 세워야 돼요. Dan kalau hamba Tuhan harus 고쳐야 membangun banyak baptisan 개인들은 mutlak. 하나만 차면 되지만 목사님들은 여러분이 있는 곳에는 절대망대 세울 사명이 있어요. Kalau secara pribadi tinggal memiliki satu baptisan mutlak sudah cukup. Tetapi kalau para hamba Tuhan harus membangun 저는 baptisan 이거 mutlaknya itu 자꾸부터 beberapa di tempat di mana 진짜입니다. saudara berada. 제 인격이 그를 응답받을 수 인격이 못 돼요. 아니 주일학교에 전도하는 망대를 몇 개 세웠더니 역사에 나오는 겁니다. 그죠? Saya sebenarnya orangnya tidak 진짜. memiliki kepribadian yang bisa membuat baptisan mutlak ini. Tetapi pada saat 제가 saya membangunnya 충격될 정도로요. di pelayanan sekolah 이 minggu, saya 청년들이 지금 sampai 말이 절대 kaget. 막 몇 개 만들고 살아난단 말이에요. 그죠? Jadi pada saat muda-mudi membangun baptisan mutlak, pasti 그러니까 banyak orang yang 청년 거 할 dapat hidup 때 kembali. 몇 군데 안 만들어 청년 스스로 일어나. Jadi saya hanya membangun beberapa saja, tapi muda-mudi mereka 그렇다면 terbangun sendiri. 우리 중위자들 산업은 어떻습니까? Dan bagaimana bisnisnya para 똑같습니다. anggota majelis? Sama 기도에서 saja. 될 수밖에 없는 망대 써버리면 사업은 돼요. Jadi kalau anggota majelis yang membuat 그럼 앞으로 baptisan mutlak 점점 pada 사업은 여러분이 갖고 있는 언약 bisnisnya 치유라는 pastinya 이 akan 언약이라 해야 되지 딴 건 안 berjalan. 됩니다. Jadi saudara harus melakukan bisnisnya itu dengan 여러분 시간도 perjanjian dan 남아있어요. 포기하면 안 되죠. penyembuhan. 와서. 나이 많다고 포기하면 안 돼요. Jadi jangan putus asa karena saudara memiliki banyak 이제 남아있다니까. pada 자, saat 4차 saudara 산업 merasa 열린다. saudara sudah tua. 정신병 이제 꽉 생깁니다. Nanti industri 이제 keempat yang 여러분 terbuka 시대가 오는 berarti 거예요. banyak masalah 렘넌트 sakit 시대가 mental 와요. akan datang. 그럼 앞으로 랩런트들은 이 이제 생명과학 중에 특히 내과학, 내추 이쪽으로 어마어마한 일 벌어집니다. 준비하라니까요. Apalagi para remnant yang sudah belajar tentang sains 그러면 otak 이제 dan neuroscience. 3단체에서는 기계를 고치는 나올 겁니다. 그게 더 문제예요. 그러니까 우리는 더 찬스예요. Jadi tiga organisasi mereka akan berusaha untuk memperbaiki masalah itu 그래 dengan 아예 지금 무슨 mesin 그저 dan, 예? dan komputer. RLS나 Tapi RGS 이런 데서는 인턴십을 준비하라니까. 준비해. tapi ini adalah malah kesempatannya kita 암만 해봐야 안 돼요. 기계 그거는. menyembuhkannya itu secara rohani seperti 영을 살리고. sekolah RGS dan 이렇게 놓치면 안 됩니다. dan 절대만. Remnant Leaders School, hal semuanya 하나님이 dapat 꼭 mempersiapkan 필요로 dari 하시는 sekarang 말이에요. dengan magang. Jadi kita harus lakukan apa yang benar-benar Tuhan butuhkan kepada kita. 몇 가지로 결론이라기보다는 몇 가지로 요셉이 누린 건 여러분도 같이 누렸으면 좋겠다. Jadi saya berharap saudara pun menikmati hal-hal yang telah dinikmati oleh Yusuf. 남의 잘못 깨닫지 말고 나의 것 깨달으세요. Jangan salah menyadari, tetapi harus menyadari yang 요셉 benar. 잘못도 Apa 있어요. itu milik aku? Memang itu ada salahnya Yusuf juga. 요셉이 뭐 이간질하고 처음에 그랬거든요. Karena Yusuf itu orangnya suka 그때부터는 banyak 절대 안 ngomong. 했잖아요. Dan setelah itu dia tidak pernah 보디발의 banyak 아내가 ngomong. 정상모랑 했을 때 말하면 되는데 안 했어요. Pada saat istrinya Potifar membuat dia seperti itu, dia sebenarnya tinggal bicara saja, tapi dia tidak bicara. 어디 갔는지 Dan kemanapun dia pergi. 일 중요하지만은 은혜 받는데 중요해야 돼요. Ya memang kerja itu penting, tetapi anugerah itu lebih penting. 꼭 기억해야 됩니다. Itu yang kita harus ingat. 문제, 갈등, 위기 속에서요. 본질 놓치면 안 돼요. Jadi dalam krisis dan konflik dan 본질을 놓치는 사람 많은데 본질 masalah, 놓치면 안 saudara 돼요. jangan sampai kehilangan esensinya. 그러면서 내 속에 하나님의 망대 세워라.
Dan saudara harus membangun baptisan Tuhan Allah di dalam diri saudara. 이게 제일 먼저예요. Itu yang pertama. 그러고 난 뒤에 여러분들 현장에다가 절대망을 세우는 겁니다. Dan setelah itu saudara membangun baptisan di ladang saudara. 내 안에 망대를 세우면 현장에 절대망대는 쉬워요. Dan kalau saudara membangun baptisan pada diri saudara, gampang membangun baptisan di ladang. 모든 일에 그러면 감사 나옵니다. Kalau begitu saudara akan memiliki 그러면 rasa syukur 감사가 dalam segala 진정으로 안 hal. 나오는 것은 사실상 틀린 겁니다. Kalau saudara tidak memiliki rasa syukur secara 아무리 생각해도 sungguh-sungguh itu 감사해요. sebenarnya itu semuanya salah. 안 그렇습니까? Saudara harus bersyukur. 아, 다른 우리가 segala 지금 세계복음하고 있다니까. 아무리 생각해도 감사. 말이 아니잖아 이게. Kita sedang melakukan penginjilan seluruh dunia, itu sebenarnya tidak masuk 우리보다 akal. 훨씬 훌륭한 사람이 재앙받는 일 하고 있는데 Padahal 우리가 지금 세계복음하고 있다니까. orang-orang yang lebih hebat daripada kita, malah mereka tidak 앞으로 dipakai, 보세요. tapi mereka 수많은 malah 사람들, menghancurkan dunia. 수많은 국회의원들이 감옥 속으로 들어갔다 나갔다 할 겁니다. 저런 재앙받는 속에 매달리죠. Nanti saudara lihat saja banyak orang politikus dan juga orang 아니, yang 우리 hebat, 같은 사람을 mereka 세계복음 중앙에 또 mereka akan keluar masuk penjara, tetapi Tuhan telah 충격적인 memilih 감사가 kita untuk melakukan 감사 정도가 penginjilan 막 seluruh 감격 dunia. 나와야 돼요. Bukan hanya bersyukur, tapi kita 그렇죠. harus benar-benar sampai terharu. 여러분들 우리 장로님들이 그 많은 흐르는 세월 중에 세계복음하는 여러분 교회의 중재를 섰다는 이게 보통 감사한 일이 아니에요. Jadi ini bukannya suatu hal yang kita gampang syukuri. 그래서 나중에 막 극한 상황 와서 깨달을 수 있으면 좋겠지만은 꼭 그렇게 깨달으면 되겠습니까? Ya memang kita 지금 harus ya kita bisa menyadari 전국 pada saat 세계 ada masalah besar yang datang, tapi 모든 제자들이 cobalah sadari hari ini. 하나님의 망대 세우는 절대 망대가 전 세계를 나기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Saya memberkati saudara supaya 기도하겠습니다. saudara bisa 하나님께 membangun baptisan 진심으로 mutlak 감사드립니다. di tempat saudara berada. Dan 우리를 Tuhan terima kasih. 세상에 없는 세계복음화 현장에 세워주신 것을 감사드립니다. Terima kasih karena telah membangun kami di tempat yang tidak ada di tempat 우리의 lain lagi. 중심과 함께 겸허한 자세로 주를 섬기게 해 주옵소서. Biarlah kami menyembah Engkau dengan sikap yang 예수 sangat rendah 그리스도 hati. 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus Kristus kami 아멘. berdoa. Amin.